नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछी। आजिर कहानीटी को रचना करिसेंती गाल्पिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु, पिला बेले आमे समस्ते मांकड़ आ कुंभीर शुणिचंती। मांकड़र कलिजा खाइबा को मन करितबा कुंभीर को सेदिन बोका बनै किपरि मांकड़टी निज जीवन रक्षा करितला ता आमे समस्ते जानती। किंतु कथा कथा के आमे भयालु मनीष मानकु मांकड़ कलिजार कथा कही उदाहरण देई थांती। मांकड़ माने काले भारी डरुआ बोली लोक कथा अछि, किंतु प्रकृत रे मांकड़ माने डरुआ नुहे, बरং आम तथाकथित साहसी आउ सभ्य बोलौथुबा मनीष मानक ठारू जे सेमान अनेक साहसी ताहा अनेकांशरे प्रमाणित होइछि। तेबे प्रकृत रे मांकड़ माने साहसी ना डरुआ जानिबा पाई कहानीटी को शेष जाए शुणा अनुरोध। कहानीर शीर्षक मांकड़ गजा। तेबे कहानी भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण मैंने ए जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु, फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक मांकड़ कलिजा, गाल्पिक अरविंद दास। किछि लोकंक हाथरे जोर रे बाजुथुबा घंट शब्द शुणी नईकूल थिबा बड़ बड़ गछ उपरे मांकड़ गुड़ाक भୟରେ गोटे गछरु अन्य गछकु डिया मारुथुबार देखि जणे प्रश्न कला। घंट घंटा शब्द शुणी मांकड़ बोल कहीं एमिति दौड़ी पलांती? अन्य जणे हसी देई कहला, मांकड़ कलिजा परा, एगुड़ाक सिना दांत निकुटी खतेई हुंती हेले एकदम डरुआ। प्रथम व्यक्ति पुणी कहला, पिलाबेले मांकड़ कुंभीर गपुरु शुणिथिली जे मीठा जामुकोली खाई मांकड़र कलिजा मीठा होइतबो बोली ताकू खाइबा पाई मझी नईरु नहीं जाइथिला कुंभीर। हेले चालाक करी मांकड़ कूलकू चली आसी निज जीवन बंचैथिला। कुंभीर मुहरु बंचिकी आसवा कौन सहज? मोते लागे मांकड़ साहसी, एमाने प्रभु हनुमान का वंशज परा। फेंकिना हसी अन्य जणे कहला, गप कौन केबे सत हुए? सबु मांकड़ प्रभु हनुमान नुहंती। गोटे बाण आनी फुटेई देले दांत निकुटी खतेई हुई साधारण लोकों को डरुथुवा मांकड़ बोल भୟରେ सांगे सांगे उभान होइजिबे। अन्य जणे कहला, आगरू मांकड़ गुड़ाक जंगल रही फल मूल पत्र खाउथिले बोली सेमानक कलिजा दंभिला हेउथुबो। हेले एबे मांकड़ गुड़ाक भी मनीषक भली अलसुआ होई कष्ट करी खरा वर्षारे वन जंगल रे रही खाद्य संग्रह करबा बदलरे जनबसती को चली आसी मनीषक खाद्य खाउचंती। रास्ता घाट मंदिर अथवा पिकनिक स्पॉट रे लोकों हाथरू पैकेट खाद्य खाइबा, मृदु पानीय जल नहीं पीबारे और सेल्फी उठेबार अभ्यस्त हो गले। सेमाने मनीष को अनुकरण कले। आउ सेथिपाई देखुन केमिति निज निज भितरे माड़गोड़ कामुड़ा कामुड़ी कहती। किए जणे कहला, सेमाने पर आम पूर्वपुरुष। समस्ते उच्च स्वर रे हसिले। सिगरेट खाई धुआं छाड़ुवा जणे युवक कहला, पशु सबुबले पशु, सेमाने कदापि मनीषक समकक्ष होई परिबेनी, कारण केवल आमर विवेक और भलमंद विचार करिबार शक्ति अछि। एही समय हठात दुईटा कार रास्तार अटकी गला। कार भितरु हातरे बंधुक मारणास्त्र धरी किछि गुंडा भଳି देखा जाउथबा युवक बाहरी प्रथमे रास्तार चली चली जाउथबा एकुटिया जणे युवती को अश्लील इंगित कले। आउ तापरे ता हाथ और पोशाक को टणाउटरा करबाकू लागिले। युवती जनक चित्कार करिबारु छकरे उपस्थित किछि व्यक्ति प्रतिवाद करिबारु से गुंडा युवक माने बंधुकरू आकाश को लक करी ब्लांक फायरिंग कले और खंडा भुजाली बुले लोकों को भयभीत करी बड़ पाटी रे कहले, जी आगु को आसीबो ता मुंडो काटी दबो। देखणा हारी लोक माने डरी जाई पछकु फेरी गले। गुली शब्द सुनी मांकड़ गुड़ाक गछ उपरे डियां डिं करी दूर को पड़े जाउतिले। गुंडा माने से झीटीर मुह को हाथ रे चापी धरी ताको टेकी नहीं कार रे बसी चली जिबा आगुरु कहले, किए जदि पुलिस आगे घटना विषय साक्षी देव तेबे ताको ता परिवार को निश्चिन्न करदेव। कार दुईटा चलीगला पर जड़े वृद्ध पाटी करी कहले, अरे किए जड़े पुलिस को खबर दियो, से झीर इज्जत और जीवन को विपद अच्छी। टिके आगुरु फुटाणी मारी कथा कहूवा से युवक कहला, मौसा पुलिस को डाकी किए अजथारे झमेलार फसिब? अन्य जणे कहला, ए गुंडा को कि विश्वास? जेल रु बाहरी आम पछरे तथा आम परिवार पछरे पड़े। से झील किए आम जानिनु।
ତା ଛଡ଼ା ହୁଏତ ସେ ଝିଅର କୌଣସି ଟୋକା ସହିତ ଚକ୍କର ବି ଥାଇପାରେ। ଅଜଣା ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ବିପଦରେ ପକାଇବା? ଛକ ମୁଣ୍ଡ ପାନ ଦୋକାନୀ କହିଲା। ଏମିତି ଅଯଥା ଝାମେଲା ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସିଲେ ଥାନା କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ନୟାନ୍ତ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେଲେ ଆମେମାନେ ତ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛେ। ଆମ ଛଡ଼ା କିଏ ପୋଲିସକୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମଉସା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ମଉସା, ତୁମର ସିନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ହେଲେ ଆମର ଢେର ଜୀବନ ବାକି ଅଛି। ହସି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ପରା। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଫେରାର। ଡରୁଆ ଛେରୁଆ କୋଠିକାର। ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଜଣେ ପାଟି କରି କହିଲା, ହେଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ନଈ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରିବାକୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ନଈ ପାଣି ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପହଁରି ପହଁରି ନଦୀର ଅପର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପଲର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନଈ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଘେରି ତା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ବି ବୋଧେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଳି କରିଥିଲେ। କିଏ ତା ଲାଞ୍ଜ ଟାଣୁଥିଲା ତ କିଏ ପୁଣି ପିଠିରେ ବସି ଯାଉଥିଲା। ଚକ୍ରାକାରରେ ବୁଲି ବୁଲି କୁମ୍ଭୀର ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଆହତ ବି ହୋଇଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ନିଜ ସାଥୀକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନଈ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ଛକାପଞ୍ଝା ଦୃଶ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଦେଖ କେମିତି ନିଜ ଦଳର ସାଥୀ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ। ସଫଳ ହେବେ କି ନ ହେବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡରୁଛ। ସେ ବି କା ଝିଅ କା ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବ। ଛି, କିଛି ହେଲେ ଶିଖନ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ। ଅସଲରେ ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା ତୁମମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପାନ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କଏନ୍ ଗଳା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ରୁ 100 ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରି କହୁଥିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜା। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଡରୁଆ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟାଳୁର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଲୋକ କଥାକୁ ଘୋଷି ହେଉଥିବା ଆମେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଡରୁଆ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କଲିଜାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡରୁଆର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସୀ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଆଉ ସାହସୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।